thabiso ya rona re tla e fumana kae ntate haeso wena modimo wa bopile mahodimo le lefatshe le tsohle tse ho tsona re o eletsa ho wena modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo re o eletsa ho wena modimo wa ntate Masangu re o eletsa ho wena modimo wa mme Ana le mme Christina re mepela le salena modimo wa bahalaleng le kile la phodisa dikete tsa ditjhaba lefatsheng lohle tlo modimo ka o re sebeletse tlo modimo ka o re bulele le salena ntate ka biso le mmatla la konyana ka o sa feleng amen Lena re kopane mona ka tshebeletso e arohaneng umsebenzi lona ujwayelekanga ukufika kwethu lapha tshebeletso yena ya tlwaeleha ho fihleng ha rona mona namhlanje sinomsebenzi wehluke kakhulu akeng lena re na le mosebetsi wa ruileng haholo siyazi ukuthi emihleni sesiwele lena emfuleni re a tseba mehla yohle re tlwaetse ho ya kwana nokeng namhlanje sizenzele wethu umfula akeng lena re na le noka ya rona alibonge igama lenkosi haleluya ngitshela morena sawufunda ke incwadi zaleli chibi re tla bala mangolo a tshwanelang letsalena uJohane 5 lokuqala ngolo la mefangkhedi Johane wa bohlano bese singena encwadini yobhaphathiso re be se re kena lengolong la dikolobeng fundani babhali niphakamisa amazwi enu amotsekisa ka mora tseo mokete o mong wa bajude wa eba teng mme Jesu a nyoloela Jerusalema letsalete tseng hare ke mokgogo ye mehlano le ne le teng Jerusalema monyakong wa dinku le bitswang Bethsaida ka Seheberu ho no ho se ka mo yona bongata bo boholo ba batho ba kulang difofu le dihlotsa le ba omeletseng ditho ba neng ba ntse ba lebeletse puduo ya metsi hobane lenyolo ile le theohele le tsheng ka mehla e meng le furue metsi me a neng a kena le tsempele hobane metsi a furuwe o na a fodiswa le ha na a kula ke lefu lefe le lefe monna e mong o na le teng moo ya kutsing ka dilemo tse 30 a metswe go bile mmeno e le mmedi Yesu ha mmona a sekame mme a tseba hobane se le nako e telele a kula a re ho yena na o rata ho fola na ya kula nga mo arabare morena ha kena motho ya nkenya letsheng ha metsi a sa tswa furua ke sa tla teng e mong a theohele pele ho nna Jesu a re ho yena manga diphate tsa hao tsamae monna eo a tla fola hang a nka diphate tsa hae a tsamaya Tshwange seHebheru eBethsaida lena mipheme isihlanu wakulele kuya abagulayo abaningi kakhulu nna ine le mo profeta na ke rialo ho lona le hona ile ya fitisa mo profeta ke yena eo ho ngodilweng tsa hae ha ho thwe bona ke roma pela sefatlego sa hao le ngosalaka
le tla lokisa ditsela tse pela hao. Ke ho lona ha ga ba tswetsweng ke basadi mo profeta ye moholo ho Johanne Mokolobetsi hayo. Fela ye monyenyane musong wa Modimo o moholo ho yena. Bohle ba mo utlwileng le ba lekgetho ha ba kolobetswa ka kolobetso ya Johanne ba totlisitse ho loka ha Modimo. Empa bafarisi le baruti ba molao ba itshenyeditse morero wa Modimo ha ba saka ba kolobetswa ke yena. Seze mubithunywa zikaJohane yaqala ukukhuluma ezixoxweni ngokukaJohane ithi naphuma naya ehlane ukuyobonani na umhlanga ontengisiswa ngumoya na kanti naphuma ukuyobonani na umuntu ngizawunika umbishop uSifadi abe namazwi embadlwana Tataro Tanya Bishop Sifadi abele manze yasemakhaya ubutolika angeza bontate diputho tsohle ka o se thandile ufikela lapha kubusa mme khotso re tla tsamaya le yona re tlo e amohela phepha lokukuthola sohamba nako sizokwamukela khotso ya disebele ba thola letsatsing lena jwalo ka ha ntate a sa boletse tshebeletso ena ye re leng hodima yona elangeni lelena namhlanje njengoba ubaba wethu esekhulumile ukuthi umsebenzi esime ngawo ke ka la lebaka la khotso e sale e le teng kungenxa yokuthula okuloku kubekade kukhona ho fihlela ka jeko lena re bona khotso e ntse e le teng kufikela manje nasibona ukuthula kuloku kusekhona khotso e re na khotso ka hara naha ena ya morena Mshweshwe re bona ka nna ukuze ke ukuthi ukuthula kwalapha kulelizwe la kababa Mshweshwe re bona ha marena a rabetse pitso ena yo re ba bilitseng re ba batlo ba le rona sibona ngokuba ke amakhosi ezwile ubizo noma isicelo sokuba abe khona nathi ukuthula kube sebandleni uri khotso isantsane ile teng ukuthi ke ukuthula kuloku kusekhona bani marena ana ke bona ba ileng ba re fatulo yini ngoba phela amakhosi wona asinika le ndawo mme ka dikopano tsohle tse re bang le tsona tsa bokerekere re rati batlo ba teng le rona ngakho ke enhlanganweni zonke zobusonto siyayisithande ukuthi amakhosi ethu ayisane re ntse re na le bona ka dilemo tsohle re tlwaetse o tla mona tulong yena soloko kwaba njalo kwasuka la siba nabo uma sinenhlangano lena re ba bona ba ntse ba le teng namhlanje nako siyababona bakhona marenaka ke qala ka lona ke re modimo a le ruise molemo o sa fele ngako ke makhosi ami ngicala ngani ngithi uNkulunkulu anibusise a hona motho a sena mathata a bophelo lefatsheng akukho umuntu ongenazo izingxaki empilweni lena le mathata a lona a bophelo malapeng le pusong ya lona ninazo izingxaki emakhayeni enu nasembusweni a huli jwalo re le beha ho modimo ona o le bupileng o le fileng sebaka kepha ke noma kunjalo sinibeka uNkulunkulu onidalile wena ya tata rarulla mathata alo kuze kube nguye ozoxazulula lezi zinkinga uyalo modimo le hlonololo fatse ho ba teng ha lona marena uNkulunkulu anibusise kuba khona kwenu makhosana amen amen jwale ke a tjeka ke sheba ka letamong le manje usejikile babuthi ubheka ngapha kuleli damu ohle mabethania lesuthu lohle jikele onke mabethania mesuthu lonke taba ya pele ke ba le dipuo ke rata ho botsa potso ho lona bohle le nkarabe kepha ke baba phambi koba bene inkulumo uthanda ukuba nombuzo kinina na le thalena le halalelang le amohela na ingabe leli chibi elingceleni yalemukela na le tshale ntseng ka matsoho a fokolang elichibi lenzwe ngezandla ezibuthakathaka labathu ba ikeletse modimo ba bontshang lerato la modimo abantu abazidelele uNkulunkulu ababonisa uthando kuNkulunkulu many years ago re nyolwa re tla tilong eminyakeni eminingi edlule siloku thewa re yanu ke mola moneng re ya teng besiloku sehla siye emfuleni lapha lokhu ka jelo lena modimo o re arabe kepha namhlanje uNkulunkulu ka usiphendulele matsoho a fokolang ngezandla ana le ezibuthakathaka tsalena le amohela ingabekele lichibeni yalemukela na na le support na nizokuma nalo na ka bala nthetsa ka pele ho modimo le ka ningangikhohlisi phambi kwaNkulunkulu ke na le tsebo e tletseng ke tsofalla mona ha le amohela le tsalena ke a le bona unolwazi oluphelele waba uma nemukela leli lechibileli uzonibona lifeletse di-uniformong tsa lona tsa bokereke niphelele kuzimbatho fela le tlo nthetsa ka hore la moela ke batla batho ba tlo amohela le tsalena ba bonale kaofela ufuna ubaba
abantu abazomukela lechibi babonakale kuzongenwa phela kule chibi amohela makoti sizokwemukela umakoti re mo amohela ka o kena go yena makoti simukela ngokungena re kuye makoti ra o amohela sithi-ke makoti ka re ka amohela makoti ka puo fela kepha singamemukela ke yini bona ha ngokukhuluma ka phela diketso sifuna ngezenzo kuthula kube sebandleni kuthula mari bona haleng ka o amohela makoti akubonakale ngokwemukelwa ana le a tseba basotho ba amohela makoti ba hlaba basuthi ma bemukela umakoti o hlaba nku ya amohela makoti kuhlatshwa imfuyo emukela kare umakoti makoti ke yena a mo manje amoheleng nangu-ke umakoti abane memukeleni o hlobolang bohle re tlo amohela makoti hambani nikhumule nonke nitshintshe makoti yena o amohela ka sekgantsho wa kgantshetswa ephanani ngena lapha kumakoti Wakhanyiselwa. liyakhanyisa makoti yena lo makoti lona bohle ba lesotho seka ba ba le ya mmunya tla tsamaya ungabi bikho noyedwa ozohamba engangenanga kula ke batla manzi o be le khumame metsi a sa fedi kufuneka niguce amanzi asephilile o itshele ka metsi ana o bontshe wa amohela uzithele ngawo ubonise ukuthi nawe ukuthula kube sebandleni le dihlonono batho ba lesotho ninenhlanhla abantu baselisuthu re a le lebohela batho ba lesotho siyanibongela abantu baselisuthu ha modimo a le arabetse uma unkulunkulu enemukele dikeledi tsa lona modimo di arabetse ezinyembezi zenu unkulunkulu a le ne le tsitsela jalo ka kgama e tsitsela la molatswana wa metsi ngoba nihamba ngezemanzini njengempande ipadula ifuna umthombo wamanzi sifuna amanzi ukuthula kube sebandleni Amen. unkulunkulu ka baba masangu nommeha unkulunkulu unkulunkulu osithandile ngoboba ngutimo riratile uboba nkantate kwethu ujacob marago kanye nomama tata rona ntate marago oninika amandla orifang mata ahlule nabantu abakhulu labantu babakhulu ngesandla esibuthakathaka ureka matsogo libonakale afokolane nenze umsebenzi omkhulu lebonagale seliyetse msebenzi omogolo haka inkosi mayisikelele leqhibi modimo ahlololofatse litsale ukuthula kube sebandleni modimo ahlololofatse lethaleni nkulunkulu abusise lelichibi takatso yakhe le matona a molatela nezinduna monna zamlandela ya neng a le maatla pusong ya morena wa syria embusweni e wasesiriya itse ha a fihla Uthe ma efika, a fihla semolao wafika a tshwere lengolo le yang ho morena ephethe incwadi yenkosini e itse ha morena a lebala uthe inkosi a re mayifuna na ke nna ke tsebang ho phedisa le yime ho kazi bolaya nokuphilisa ha o le jwalo morena wa syria o batla lebaka le udala ufunani moporofeta wa modimo a mo utlwa uprofita a re ha a ka tle ho nna iseraeleng makeze kimi a tla tseba hore moporofeta o teng azazi ukuthi ka jeno lena le uprofita tla tseba boporofeta bo teng manje nizokwazi namhlanje ukuthi boporofeta bona bo keke ba fela lobu profita bungeke tshebetso buphele yena e keke ya fela imisebenzo lena ingeke empa iphele lona ha le itshwere ka tsela tse kepha nina mani iphethe e tla fela empa yona e keke ya fela ingeke ya phela naphakade ingeke iphele naphakade kunaphakade iyawuhlala ikhona itadula ilitei ukuthula kube sebandleni a fihla monna wa modimo fika umuntu a re tsamaya kaNkulunkulu o tlo kena letsheni kwathi ngena kuleli jwalo ka bohle ba teng ba tla kena ha njengoba supa bonke bezongena ka kasikhombisa letsaleng phakathi kuleli pula a kena ha supa ngena nama ya kasikhombisa hae ya tla e inyama yakhe ntlafetse yazoka ke le jwalo ka nama ya ngwana yafana nenyama a yomntwana tia le yena a leboga waqina naye a re wabona hara metsi yohle kwathi phakathi kwemizi ka hara dinoka tsohle phakathi kwemifula tsa bo yonke. Damaska, tsa bo Abana, Bo Abane, tsa bo Abaribare Bo Abaribare. ha hona noka e tla tshwana le noka ya Iseraele a ke le bone ke phetse nathi mbona ukuthula kube sebandleni Bo- a re ka jalo lela ke Kathi phetse namhlanje a thala jwalo ka nama wagcuma lona le njengekonyana lona le tla phela nani lona nizophila bohle ba tlo amohela ko ene nizokwemukela ubhabhatiso lengolo leo le le baletsweng incwadi lene niyifundele lengolo la monna wa modimo incwadi yomuntu ya neng a supa tsela oyekhomba a re hleka mmila wa morena isonzani indlela kaNkulunkulu o teng ya tlang ho kolobetsa khona uzonibhabhatisa kaNkulunkulu bohle ba tlo kena metsing a bonke abazongena a kula re mali tsebe di tlo tla amohela kolobetso ya nnete nazi ukuthi nizonimukela kolobetso ya jesu kreste ibhabhatiso kaJesu ya wa kileng a e amohela le yena lelo alamukela naye yeo jesu kreste a kileng a kolobetsa uma le uJesu naye ebhabhatiswa ana a kolobetsa ke johane mokolobetsi ebhabhatiswa nguJohane ana ka kara letsaleno phakathi kweleli lentswe la modimo ile la theowa lehodimong ilizwi la likaNkulunkulu theowa jwalo ka lebana kgolwana la re enwa ke mora lona wa ka indodana yakhe ya ratwang ke nna othandwa yimi mohlompheng nimhloniphe le mohudu nimuzwe amen kgotso ya jesu bele bana ola kaJesu a o le jwalo baratuwang uma kunjalo modimo bathandwa le hlonolofatse bohle uNkulunkulu anibusise lona nonke bohle ba tlang ho nina latswa nonke nizobaba metsi ana a letshale lamanzi alelichibile metsi ana a letshale halanelang amanzi lechibe elingcwele ka jako lena le hailwe ka matsogo lakhiwe empa ngezandla di tlo tla arohanywa ka thapelo kepha lizohlukaniswa gore ke ngomthandazo letsha la thapelo ukuthi yichibi lomthandazo moo ho tla kena batho ba lapho fokolang kuyongena khona abantu ba tla tla ba ntlafetse bawuphuma bephila le moo tla tla batho ba lebera noma kuzabe ba tla tla ba nesonda ntlafetse bayophuma
uma di bephilile tlo tla laelwa ka thapelo lizolayelwa o dire ngomthandazo thalena re a le laela ukuthi leli chibi go lebitsong la ntate egameni le likababa la mmora elamuntu le la moya wa ele galela umoya gore engcwele ye mongwe le ye mongwe a ka omunye kena nomunye ozongena di motho wa mo utlwa unkulunkulu o mo amuhle etse hantle umenze o kahle mo phedise umphilise halleluja amen Amen. modimo o hlonolofatse boo unkulunkulu bosise bonke o re a leboga bahlanka ba mmuso uyabongwa abantwana benkulunkulu moya wa rona o thabile umoya wethu moya wa ujabulile rona o nyakaleng umoya wethu re bona hantle gore uyaqoqa mmuso kwa rona uyabona ukuthi umbuso ngwethu mmuso kwa rona wa re support-a re a o rata umbuso wa re wethu rata uma nathi siyawuthanda uyasithanda ka setsa mosebetsi go ntate ka thapelo uyisela umsebenzi kubaba wethu ngomthandazo Rapidini. thandazo obakethi ngizawucela izithuthulelo zokuvula leli chibi yatero tla kopa senotlolo sa ho bula letsalena sokuzwakele kuzwakele ezinhliziyweni zabantwana ho babantu bahetse dipelong tsa bana ba batho bohle ngiyacela izihluthulelo kumnumzana mfedinotlolo ntate kahle o kopa dinotlolo ena senotlolo sa letsalena elikamoya engcwele Raru, lebitso la ntate le la moralo la moya halelela. Ha re etseng jwang? siyalivula leli chibi Thalena re a le bula. egameni elinamandla O lebitso le matla. likayise Le la mura. lendodana Le la mura. nalomoya Le la moya oyingcwele. o halelela.